시작. 요셉 Berkatalah 자손이 Bani Yusuf kepada 여호수아에게 Yosua 말하여 demikian. 이르되 Mengapa 여호와께서 engkau 지금까지 memberikan 내게 복을 kepadaku hanya 주심으로 satu 내가 pengikut? 큰 민족이 되었거늘 당신이 나의 가업을 위하여 한 제비 한 분깃으로만 내게 주심은 어찌함이니까 하니 Jawab Yosua 여호수아가 kepada 그들에게 mereka, 이르되 kalau 내가 engkau 큰 bangsa yang 민족이 banyak 되므로 jumlahnya, 에브라임 pergilah 산지가 ke 내게 hutan 너무 dan bukalah 좁을진대 tanah bagimu di 브리스 sana, 족속과 di negeri 르바임 orang 족속의 땅 Feris dan 살림에 orang 올라가서 Refaim, 스스로 jika pegunungan 개척하라 Efraim 하니라. terlalu sesak bagimu. 요셉 Kemudian 자손이 이르되 berkatilah 그 ya Bani 산지는 Yusuf, pegunungan 우리에게 itu tidak 넉넉하지도 cukup bagi 못하고 kami, dan 골짜기 semua 땅에 orang Kanaan 거주하는 yang diam 모든 di dataran 가나안 itu mempunyai 족속에게는 kereta besi, 벳스안과 baik yang 그 diam di 마을에 Betsean 거주하는 dengan segala 자이든지 anak kotanya, 이스라엘 maupun yang diam di 골짜기에 거주하는 Bani 자든지 Israel. 다 Lalu berkata 철병거가 Yosua kepada 있나 keturunan 하니 Yusuf, kepada suku Efraim dan suku 여호수아가 다시 Manasye, engkau 요셉의 ini 족속 bangsa 곧 yang banyak 에브라임과 jumlahnya dan mempunyai 므낫세에게 kekuatan yang 말하여 besar, 이르되 tidak 너는 hanya 큰 satu bagian 민족이요 undian 큰 권능이 ditentukan 있는즉 bagimu, 한 분깃만 가질 것이 아니라 tetapi 그 산지도 내 pegunungan 것이 itu akan 되리니 ditentukan bagimu 비록 juga, 살림이라도 dan karena 내가 tanah itu 개척하라 hutan, 그 haruslah kamu 끝까지 내 것이 membukanya, kamu 되리라. akan 가나안 memilikinya 족속이 sampai 비록 kepada 철병거를 ujung-ujungnya, 가졌고 sebab kamu akan menghalau 강할지라도 orang 내가 Kanaan 능히 itu, 그를 sekalipun mereka 쫓아내리라 mempunyai 하였더라. kereta besi dan 아멘. sekalipun mereka kuat. Amin. 감사합니다. 기도 먼저 하겠습니다. 하나님 감사합니다. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. 이 인도네시아를 통하여 하나님의 언약이 선포되게 하신 교회를 세워주셔서 감사합니다. Terima kasih Tuhan untuk perjanjian-Mu atas Indonesia. Engkau telah mendirikan gereja ini. 오늘도 말씀하신 대로 응답하옵소서. Kiranya Tuhan, berikanlah kami jawaban-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. 주님의 말씀 붙잡고 나아가겠습니다. Kami mau memegang firman dan melangkah. 하나님이 이루어 주시옵소서. Kiranya Tuhan, genapilah. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 오늘 제목 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Mari kita baca judul firman Tuhan hari ini. 시작. Pegunungan itu 그 산지도 pun 내 akan 것이 menjadi 되리라. milikmu. 아멘. 자, 오늘 제목은요. 요셉 지파가 여호수아에게 요구한 내용입니다. Jadi perikop kita hari ini adalah cerita bagaimana suku dari Yusuf datang meminta sesuatu kepada Yosua. 오늘 안디옥 선교교회 성도님들의 기도와 요구가 되길 바랍니다. Saya berharap permintaan Bani Yusuf ini menjadi permintaan seluruh jemaat AMC. 요 인도네시아에 보니까 종족이 2억 8,500 종족이라고 들었습니다. Dan saya mendengar bahwa ada sekitar 270 juta suku di Indonesia. 비공식으로는 한 3억이라고 들었습니다. Penduduknya ada sekitar 300 juta kalau tidak di luar sensus. 섬만 18,000개라고 그러더라고요. Dan pulau ada sekitar 18.000 pulau. 여러분들이 이 2억 8천 그리고 1만 8천 섬을 요구하고 더 큰 응답을 받길 바랍니다. Jadi saya berharap ini menjadi permintaan kita untuk dapat menguasai 270 juta penduduk di Indonesia dan 18.000 pulau-pulau di Indonesia. 근데 한번 궁금증을 한번 가져봅시다. Tapi mari kita coba memiliki rasa ingin tahu. 요셉 지파가 왜 한 분깃을 한 분깃 외에 더 요구했을까요? Kenapa Bani dari Yusuf datang meminta tanah lebih kepada Yosua? 12지파들이 각 땅을 한 분깃, 그러니까 자기 지파대로 응답을 받습니다. Jadi setiap suku dari Israel mereka telah menerima daerah milik pusaka masing-masing. 근데 요셉 지파는요, 여호수아에게 가서 더 달라고 요구합니다. Tapi ternyata baninya Yusuf ini meminta tambah kepada Yosua, tambah daerah. 왜 요구할까요? Kenapa mereka minta tambah daerah? 근데요, 사실에는요, 이유가 있습니다. Ada alasannya di balik semua ini. 장자에게는 2배의 몫을 요구할 수 있습니다. Jadi pertama-tama kepada suatu anak sulung bisa meminta daerah 2 kali lipat. 야곱의 영적 장자는 유다가 가져갑니다. Contohnya untuk Yakub sendiri,
Yehudalah yang menjadi anak sulung yang bisa meminta 2 kali lipat. 그런데 육신의 장자는 첫 번째 아들 르우벳이었지만 무너졌습니다. Sebenarnya secara lahiriah anak pertama itu Ruben, tapi Ruben itu telah kehilangan hak kesulungan. 쉽게 말하면요, 야곱의 육신의 장자가 요셉 지파입니다. Jadi, oleh karena itu, dengan mudah kita katakan secara lahiriah Yusuf menerima hak kesulungan sebagai anak Yakub. 그러면 요셉 지파가 두 몫을 요구하는 것은 당연한 거예요? 틀린 거예요? Jadi, apakah itu wajar bagi Bani Yusuf meminta 2 kali lipat tanah atau tidak wajar? 맞는 거예요? 틀린 거예요? Benar atau salah? 왜 맞는 거예요? Benar, dia bisa. 자, 그러면 우리 안디옥 성교교회가 영적, 육적 장자의 축복을 누리시길 바랍니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya Antioch Mission Church bisa menerima berkat hak kesulungan baik secara jasmani maupun rohani. 2억 8천을 넘어선 정말 이 나라뿐만 아니라 다른 나라도 살리는 그 산지도 내 것이 되어지는 축복이 있길 바랍니다. Saya berdoa agar supaya bukan hanya pegunungan 280 juta penduduk saja yang dimiliki AMC, tapi bahkan sampai keluar Indonesia pun dapat dimiliki Antioch Mission Church. 요셉이 받은 축복을요, 안디옥 성교교회가 그대로 받길 주님의 이름으로 축복드립니다. Saya berdoa dan memberkati di dalam nama Tuhan agar supaya seluruh jemaat AMC menerima berkat untuk menguasai 280 juta penduduk Indonesia. 요셉의 인생을 보면요, 쉽지 않은 인생입니다. Kalau kita melihat hidup seorang Yusuf, hidupnya itu tidak mudah. 일찍이 엄마를 보내야 됐죠. Awalnya adalah mamanya meninggal dunia waktu masih muda. 그것 때문에 어떻게 됐죠? Sehingga- 노예로 팔려갑니다. Sehingga akhirnya Yusuf pun dijual menjadi budak. 노예였는데 감옥에 가게 됩니다. Namun, sedangkan jadi budak pun sudah susah, dia dipenjarakan. 그런데 요셉의 인생에 떨어지지 않는 단어가 하나 있습니다. Tapi ada satu kosakata yang tidak pernah hilang dari hidup Yusuf. 형통입니다. Keberhasilan. 우리 옆 사람을 축복합시다. Mari memberkati orang di samping. 당신은 형통한 자입니다. Kamu adalah orang yang berhasil. 여러분들 어떤 사람들은요, 문제 가운데 지금 있을 수 있습니다. Semua orang pasti dapat mengalami masalah. 그런데 한 번만 더 합시다. 그 나머지 문제도 형통입니다. Tapi masalah itu pun adalah keberhasilan. Mari katakan. 아멘? Amin. 네, 아멘. 요셉은요, 형통한 자예요. Ya, Yusuf adalah orang yang dibuat berhasil oleh Allah. 그 길을 걸으면서요, 왜 형통했냐? 하나님이 함께 있기 때문에 형통한 자입니다. Kenapa perjalanan hidup Yusuf itu berhasil? Karena Tuhan menyertai Yusuf. 노년에 보니까요, 야곱이 너는 무성한 가지라고 축복합니다. Jadi ternyata kalau kita melihat di Kejadian, Yusuf diberkati sebagai pohon buah-buahan yang muda. 어느 정도냐? 담장을 넘어가는 축복입니다. Ini dahan-dahannya bahkan mengatasi tembok. Itu berkat yang diterima Yusuf. 그로 인해서요, 형들에게 시기와 질투를 받습니다. Dan oleh karena dia diberkati lebih, sehingga kakak-kakaknya itu iri sama dia. 그런데 하나님의 형통은 빼앗을 수 없었습니다. Tapi walaupun keirian ada, tidak bisa mengambil keberhasilan yang sudah Tuhan tanamkan. 요셉의 자녀들은 어떻게 되었습니까? Bagaimana dengan anak-anak Yusuf? 원래 야곱의 그 삼촌의 반열 속에, 그러니까 요셉의 자녀들이요, 야곱의 자녀들과 같은 축복을 누렸습니다. Jadi Yusuf itu sangat diberkati sehingga anak-anak Yusuf itu menjadi anak-anak yang menerima berkat Yakub. 12지파에요, 레위가 빠지고 요셉의 자녀들 에브라임과 므나스가 포함되었습니다. Jadi dari 12 suku Israel, suku Lewi itu dikeluarkan sehingga Efraim dan Manasye menjadi 2 suku yang berbeda. 이거는요, 그냥 이 정도가 아니에요. Jadi ini bukan hanya sekedar bukan. 대단한 거예요. Ini sebenarnya suatu hal yang sangat hebat.
어마어마한 축복의 상징입니다. Ini adalah simbol dari berkat yang luar biasa. 인도네시아에 수많은 교회들이 있겠지만 하나님은 안디옥 선교교회를 부르셨습니다. Walaupun banyak gereja-gereja di Indonesia, saya percaya Tuhan memanggil secara khusus Antioch Mission Church. 어느 정도냐? 가나안 땅의 선봉자로 부르셨습니다. Sebesar apa panggilan itu? Menjadi panggilan untuk berdiri di barisan depan tanah Kanaan. 할렐루야. 하나님이요 여러분을 그 축복의 선봉자로 앞선자로 불렀다니까요. Tuhan telah memanggil Anda sebagai frontliner untuk menggapai tanah Kanaan. 전쟁 나가는데 앞에 선봉자를 비리비리한 사람을 세우겠어요? Kalau mau pergi berperang, siapakah yang didirikan di barisan terdepan? Apakah orang yang lemas? 선봉자가요. 여러분 갑시다. 되겠어요? Apakah bisa orang barisan depan itu batuk-batuk, ayo kita berperang? 예. 그러면요 있던 힘도 아이고야 이렇게 돼요. Pasti para orang-orang yang berjalan di belakang itu, para tentara di belakang pasti, aduh, 우리 이기겠나? apakah kita bisa menang begini? 그냥 포기하자. Ayo menyerah saja. 그런데요 앞에 선봉자가 갑시다. Tapi kalau misalkan orang di depan, barisan depan itu berteriak, ayo pergi. 그러면 놀래갖고 깰 거야 아마. Pasti para pengikut di belakang itu langsung kaget dan langsung, 여러분들은 무엇을 와라스. 선택하실래요? jadi bagaimana? Apa yang Anda akan pilih? 갑시다. Apakah ayo pergi gitu? 그래야 전쟁 못해요. Kalau begitu tidak bisa berperang. 맞죠? Bukan begitu? 저같이 좀 이렇게 까무잡잡하고 이렇게 한 인상 해야 어디 가도 안 물린다니까요. Jadi benar-benar harus sama seperti saya. Wajahnya terlihat keras dan terlihat sangat kuat agar supaya tidak dibohongin orang di jalan. 근데 막 이쁘장하고 꽃미남 그래가지고 갑시다 이러면요 전쟁 못해요. Tapi kalau misalkan terlihatnya lembut, cantik, terus ayo pergi berperang, itu tidak bisa tentu saja. 하나님은 그 산지도 안디옥 선교교회에 허락하심을 믿으시기 바랍니다. Saya percaya bahwa pegunungan yang diberikan kepada Bani Yusuf itu diberikan kepada Antioch Mission Church. 그러려면요 여러분들이 이제 해야 할 것이 있습니다. Dan untuk menggapai itu ada yang harus Anda lakukan. 스스로 개척하시기 바랍니다. Yang pertama adalah harus membuka pegunungan itu sendiri. 2억 8,500 종족 중에 아직 듣지 못한 이 복음을 듣지 못한 종족이 있습니다. Pasti dari 280 juta penduduk di Indonesia, ada yang masih belum mendengar rahasia Injil. 18,000 섬 중에 아직 들어가지 못한 섬들이 있다니까요. Dari 18.000 pulau-pulau di Indonesia, pasti ada pulau-pulau yang belum 제가 diinjakan 질문하겠습니다. kaki. Saya mau bertanya, 누구 책임입니까? ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya siapa? 책임에 대해서는 내 게 아니야 이게. 조용해. Jadi karena tanggung jawab tidak mau bertanggung jawab, jadi diam-diam aja ya. 누구 책임이요? Ini tanggung jawab siapa? 저 코리아에서 온 제 책임입니까? Apakah tanggung jawab saya yang baru datang dari Korea? 여기 인도네시아 사시는 여러분들의 책임입니까? Atau tanggung jawab Anda yang tinggal di Indonesia? 엄마 대답 안 한대. Kok tidak jawab? 누구 책임이요? Tanggung jawab siapa? 예, 우리 김정욱 선교사님 책임이라니까. Yang betul, tanggung jawab pendeta Kim Jong-uk. 내 책임 아니요. Bukan tanggung jawab saya. 저는 부산에 살아요, 부산. Saya tinggal di Busan. 우리 장로님도 부산이시라던데. Pendeta Ojo dari Busan. 부산에 살아요. Saya tinggal dari Busan. 저는 인도네시아에 물론 기도는 하지만 여기에 본격적으로 뛰는 사람은 아니요. Saya memang tentu saja berdoa untuk Indonesia, tapi saya tidak berperang langsung di Indonesia. 저희 교회는 여기 파송했기 때문에 기도하고 또 헌신하는 교회입니다. Jadi sebenarnya gereja saya lah yang mengutus hamba Tuhan ke tempat ini, dan untuk itulah kami bertanggung jawab mendoakan. 우리 김정욱 선교사님이 저희한테 와가지고 파송해달래요. Jadi suatu hari Pak Pendeta Kim Jong-uk datang ke gereja saya dan bilang, utuslah saya. 파송하려면 교회가 좀 그래도 이렇게 커야 된다라고 생각하잖아요. Awalnya kan kita berpikir untuk mengutus misionaris itu gereja harus besar. 처음에는 저는 작은데.
Terus awalnya saya berpikir, oh tapi kan gereja saya kan kecil. 그래서 생각을 바꿨습니다. Tapi saya ubah cara berpikir saya. 그래, 큰 교회 하면 된다. Ya udah, berarti kita harus membesarkan gereja ini. 우리는 큰 교회다. Kami adalah gereja besar. 아멘? Amin. 안디옥 성교교회는 큰 교회입니까? 작은 교회입니까? Bagaimana? Antioch Mission Church adalah gereja kecil atau gereja besar? 아, 부산이 큰 거요? 네, 오케이, 부산. 큰 거. besar, betul. 이왕이면 큰 교회 합시다. Ayo kita buat gereja besar. 명수가 큰 게 아니라 하나님이 맡기신 교회임을 믿고 큰 교회입니다. Gereja besar itu bukan dalam bentuk bilangan, tapi sebesar tanggung jawab yang Tuhan berikan. Itulah gereja besar. 우리 장로님은 오셔서 알지만 저희 교회는요. 교회에 새 가족이 등록하잖아요. 놀랍습니다. Nah, kalau misal Pak Penatua sudah pernah ke gereja saya, kalau pernah ke gereja saya pasti tahu ada jemaat baru, itu sangat mengagetkan untuk jemaat gereja saya. 왜 놀랍냐? Kenapa mengagetkan? 기본 등록하시는 분들이 60대 이상이라. Karena yang mendaftar masuk gereja saya itu adalah orang-orang di atas 60-an tahun. 제가 최고령 어르신을 등록받아 봤어요. Dan ada yang paling senior mendaftar di gereja saya. 98세. Umur 98 tahun. 한국에서 인천 상륙작전이라고 6.25 전쟁이 있었어요. Jadi ada satu perang di tahun dulu. 그냥 한국 전쟁이 Di 있었어요. bulan Maret, ya. 거기에서 살아 돌아오신 분이 등록했어요. Dia adalah seorang yang penyintas yang melalui perang tahun itu dan dia datang ke gereja saya. 지금 몇 분씩 한 번씩 등록하시는데 Beberapa jemaat datang mendaftar di gereja 다 saya. 저보다 나이 많으신 분들이 등록해요. Tapi yang mendaftar itu hampir rata-rata yang sudah lansia. 그러니까 다 할머니들이에요, 사실은. Jadi artinya di gereja saya itu nenek-nenek semua. 여기는 다 파릇파릇하네. Tapi di sini sangat muda-muda banyak. 흰머리야 뭐 우리 hijau-hijau. 장로님밖에 없으시네요. Yang berambut putih hanya Penatua saja. 우리는 다 하얘요, 머리가. Tapi di gereja saya semuanya berambut putih. 아, 큰일 났네. 우리 괜히 우리 교회 방에 카톡에 올렸는데. Aduh, mohon maaf nanti gereja saya tersinggung. 근데요, 여러분들은 다 가능성이 있잖아요. Artinya Anda sekalian punya kesempatan. 맞죠? Bukan begitu? 여러분들이 개척하시기 바랍니다. Jadi bukalah pegunungan itu. 히브리어로 개척이란 말이 바라라는 뜻이에요. Jadi di dalam bahasa Ibrani kata membuka di konteks ini disebut bara. 여러분들이 알고 있는 뜻처럼요, 나무를 베고 돌을 제하는 일이 개척입니다. Jadi apa sih maksud dari kata membuka di ayat ini? Ini seperti benar-benar memangkas pohon-pohon dan benar-benar menguasai ladang itu. 여러분들이요, 하나님이 이 일을 위해서 부르셨어요. Dan percayalah Tuhan memanggil Anda sekalian untuk membuka pegunungan ini. 하나님이요, 미리 뭐라고 그랬죠? 큰 민족이다. 17절에 말씀하셨습니다. Seperti di ayat 17 dengan jelas Tuhan berfirman, 큰 민족이다라고 끝나지 않았어요. tidak hanya berakhir di engkau menjadi bangsa yang banyak jumlahnya. 큰 권능도 있은즉. Tapi dilanjutkan dengan dan mempunyai kekuatan yang besar. 아무도 아멘 안 하지. Kok tidak ada yang berkata amin? 싫대. Tidak mau. 싫어요. Tidak mau. 아멘 해야지. 내 건데. Harus bilang amin supaya jadi milikmu. 아멘. 아멘. Amin. 저는 목소리 커갖고 목소리 작으면 싫어요. Saya memang suaranya tergolong besar, jadi saya nggak suka orang suaranya kecil. 아까 오전 예배 들었죠? Sudah dengar kan firman Tuhan tadi pagi? 저는 마이크를 능가하는 목소리라. Saya adalah suara yang terdengar seperti pakai mic. 저는 마이크가 사실 필요 없어요. Sebenarnya saya tidak butuh mikrofon. 요 장착돼 있어. Saya punya speaker di leher sini. 방송 때문에 마이크를 쓰는 거지. Tapi karena harus live streaming, jadi saya harus pakai mikrofon ini. 여러분들에게 큰 민족이고 여러분들에게 큰 권능을 있음을 믿으시기 바랍니다. Percayalah bahwa Tuhan telah memakai Anda menjadi bangsa yang besar dengan kekuatan yang besar. 아멘 소리가 아직 마음엔 안 들지만 오케이. Walaupun suara amin Anda belum saya sukai karena kecil, tapi nggak apa-apa, oke. 그래서 여러분들은 준비하세요. Untuk itu, siapkanlah diri. 2억 8,500 종족이 오려면 어떻게 해야 되겠습니까? Bagaimana caranya kita dapat menyelamatkan 280 juta penduduk?
생각만 하면 안 돼요. Bukan sampai berakhir di berpikir. 행동하세요. Lakukan. 그들이 와서 마음껏 예배할 수 있는 모든 것들을 다 준비하세요. Siapkanlah diri supaya mereka bisa tinggal datang beribadah. 여러분들 마음에 이런 속삭임이 들릴 겁니다. Pasti Anda akan bersuara di hati kecil. 안 될 낀데 Apa sih ini nggak mungkin? 버리세요. Nah, kata-kata seperti itu buang. 봐라, 아멘 안 한다니까. Bentar lagi tidak bilang amin. 이야, 너무 많이 이렇게 드셔갖고 지금 잠이 오시는 것 같은데 Mungkin terlalu kenyang jadi ngantuk ya. 여러분들 불신앙을 버리시기 바랍니다. Buanglah ketidakpercayaanmu. 두려움 버리세요. Buanglah ketakutanmu. 하나님이 여러분들을 위해서요 싸우십니다. Karena Tuhan pasti berperang untukmu. 여러분들은 이제 하나만 하면 돼요. Satu saja yang tinggal Anda lakukan. 만민을 위해서 말하면요 길을 들라고 이야기했어요. Jadi harus menjadi orang yang 깃발. yang membawa panji ke suku-suku lain. 왜 깃발을 들어요? Mengapa harus membawa panji? 보고 와야 되니까. Karena orang-orang harus melihat kita supaya mereka datang. 아멘. Amin. 뭐 밖에는 공식적으로 십자가를 못 달지만 Memang secara resmi kita tidak bisa taruh salib di luar. 여러분들 보는 것보다 더 무서운 게요 듣는 거예요. Sebenarnya apa yang lebih menakutkan dari penglihatan? Pendengaran. 이 듣는 거는요 예민해요. Pendengaran itu sangat sensitif. 여러분들이 오늘 이 시간 이후로 하나님의 음성에 민감한 자 되시길 바랍니다. Saya berdoa semoga semua jemaat bisa lebih sensitif mendengar suara Tuhan. 가나안 족속에게요 철병거도 있고 강한 것처럼 보입니다. Memang mungkin orang Kanaan itu terlihat kuat dengan kereta besi mereka. 근데 여호수아는 봤어요. Dan Yosua melihat itu. 그들의 신이 버린 것을 봤다니까요. Dia melihat mereka membuang ilah mereka. 그렇다면 이제는 우리는 마음 되냐? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? 나아가시기 바랍니다. Berjalan, maju ke depan. 하나님 달라고 기도하시기 바랍니다. Berdoa, minta Tuhan berikanlah. 무엇을? Apa? 2억 8,500 종족을 Minta 280 juta penduduk. 18,000 섬을 달라고 기도하세요. Minta 18.000 pulau. 천국은 침노하는 자, 빼앗는 자의 것이라고 말씀하셨습니다. Jadi surga itu adalah milik semua orang yang meraihnya. 결론입니다. Kesimpulan. 여러분들 누구입니까? Siapakah Anda? 남은 자예요. Anda semua adalah orang-orang yang tersisa. 그 말은 무슨 뜻이냐? Maksudnya adalah 여러분들의 과거에 수만 가지 문제가 있었다니까요. Anda di masa lalu punya banyak masalah. 따라합시다. ikuti 내가 saya. 아니다. Bukan punya saya. 저희 누님이요. Kakak saya, 결혼을 하고 애를 낳았습니다. dia menikah, dia perempuan, kakak perempuan menikah dan punya anak. 뭐라고 그러냐면요. Dia bilang apa? 하늘이 노래져야 아이를 놓는데요. Katanya, langit itu harus jadi kuning supaya bisa melahirkan. 권사님 맞죠? Benar 네. begitu? Bukan? 그리고 뭐라고 그러냐면요. Lalu ia berkata, 내가 다시 애 놓으면 인간이 아니다 이러더라고요. dan setelah itu dia bilang, kalau saya melahirkan lagi, saya bukan manusia. 2년 뒤에 다시 애를 가졌어요. Tapi 2 tahun depan dia melahirkan lagi. 그래서 제가 놀렸어요. Dan akhirnya saya ejek dia. 인간 아니다 이래서. Kamu bukan manusia. 왜 다시 가집니까? Kenapa dia melahirkan anak lagi? 놓는 그 순간 아이를 낳는 그 순간 그 아픔이요 잊어버린대요. Katanya saat seorang wanita melahirkan anak dan melihat anak, semua rasa sakit itu langsung dia lupakan. 그게 하나님 주신 축복이거든. Itu berkat dari Tuhan. 어떤 문제도 수많은 문제도 있었어요. Pasti masalah banyak, silih berganti. 죽을 만큼 힘들었어요. Pasti melahirkan itu sangat sakit sampai rasanya mau mati. 죽었어요? 안 죽었어요? Sudah mati atau belum? 여러분들 연애할 때 왜 만나고 헤어졌죠? Contohnya kalau lagi pacaran, terus habis itu lagi pacaran, terus udah mau berpisah. 저 여자 아니면 저 남자 아니면 죽을 것 같아. Terus nanti bilang, aku akan mati kalau bukan dia pacarku. 네 아빠 울어. Nangis. 그런데 시간 지나니까요. Tapi kalau waktu berlalu, 딴 남자하고 딴 여자하고 결혼하더만.
Lu tuh bisa-bisa menikah sama orang lain. 저도 그랬어요. Dulu juga saya gitu. 저도 그랬어요. Dulu saya begitu juga. 여러분들 지금도 어떤 분들은 정말 죽을 것 같은 문제 만났은 분도 있습니다. Mungkin di antara kita di sini ada orang yang mengalami pergumulan yang rasanya mau mati. 그러면 적용해 보세요. Nah, coba beradaptasilah. 나를 죽일 수 있어요, 없어요? Coba pikirkan, bisa itu membunuh kita atau tidak? Masalah itu. 물어보잖아요. 대답을 해줘야지. Kalau ditanya jawablah. 그렇죠. 대답을 해주세요. Ya, begitu jawab. 얼마나 민망한데 물어봤는데 아무나도 이렇게 뻑뻑뻑뻑 있으면 얼마나 민망한데. Saya rasa malu kalau ditanya tapi nggak dijawab, cuma melototi saya. 깨구리도 아니고 껍뻑껍뻑하고 있으면 Padahal bukan katak ya, tapi melototi 당황스럽습니다. saya kaget. 죽일 수 있어요, 없어요? Apakah masalah bisa membunuh kita? 그렇죠, 없어요. Tidak bisa. 그러면 우리의 미래는 어떻습니까? Bagaimana dengan masa depan kita? 우리는 남길 자입니다. Kita adalah orang-orang yang tersisa. 무엇을 남겨야 됩니까? Apa yang kita sisakan? 제가 선교 초기에 어느 목사님이 저한테 이야기를 했어요. Pada awal perjalanan misi, Pak Pendeta bilang begini. Pendeta Kim bilang begini. 나는 그 나라에 가면 형 꼭 남기는 게 있습니다 해요. Dan dia bilang, kalau saya pergi ke negara itu, pasti ada yang saya sisakan di sana. 화장실에 가서 꼭 남기고 간대요. Yaitu yang di toilet. 네. Ya, yang di toilet. 근데 그거 말고 Bukan itu maksud saya yang disisakan. 여러분들이 2억 8,500 종족이 있잖아요. Kan Anda punya 280 juta penduduk. 여러분들이 남겨야 될 숙제 아닙니까? Bukankah ini adalah suatu bilangan yang bisa Anda sisakan? 지금 당장 여러분들에게 2억 8천 다 남기라고 하지 않았어요. Saya tidak menyuruh Anda untuk menyisakan langsung 280 juta penduduk itu. 한 걸음 한 걸음 내디디시길 바랍니다. Selangkah demi selangkah majulah. 어떻게 내디디면 되냐? Bagaimana caranya kita membuat itu? 하나님 자녀된 백성의 삶을 통해서 남기시길 바랍니다. Melalui kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Sisakanlah mereka. 그것이 순례자고 수도자입니다. Nah, itulah yang disebut peziarah atau orang-orang pertama. 나 여호와가 거룩하니 너희도 거룩하라. Sebab aku Tuhan adalah kudus, maka kamu harus kudus. 거룩한 삶을 통해서요, 여러분들의 삶에 하나님의 사랑이 나타나길 바랍니다. Saya berdoa dan memberkati semoga melalui kehidupan yang kudus, Anda juga dapat menghasilkan kekudusan itu dalam hidup Anda. 우리의 중심은요, Karena hati kita 개척자입니다. adalah sebagai seorang yang membuka ladang, 정복자입니다. yang seorang penguasa. 안디옥 선교교회가 이 중심으로 2억 8,500 종족 남기시기 바랍니다. Jadi saya berdoa memberkati kiranya seluruh jemaat Antioch Mission Church jadi dapat menyisakan 280 juta penduduk. 보니까요, 처음 왔지만 정말 감사해요. Walaupun pertama kali saya datang ke Indonesia, saya sangat bersyukur. 저희 교회는 기도하는 교회로 어르신들을 하나님 붙여주십니다. Tuhan memanggil orang-orang lansia datang ke gereja saya sebagai tiang penopang dalam doa. 저희 교회 어르신들은요, 저를 좋아합니다. Dan para bapak-bapak ibu-ibu lansia di gereja saya sangat suka saya. 왜 좋아하는지 아세요? Tahu nggak kenapa mereka menyukai saya? 빙고! Betul sekali. 일단 목소리 커. Pertama, karena suara saya besar. 아이고 목사님 시원시원하게 잘 들려요 이래요. Mereka bilang, Pak Pendeta khotbah sangat kedengaran di telinga. 근데 우리 선교사님은요 절대로 저처럼 고함 안 질러. Tapi pendeta Kim Jong-uk di sini nggak akan teriak-teriak seperti saya. 저리 생겨도요 조용조용 하시더라고. Walaupun terlihatnya liar, tapi dia itu sangat kalem. 그러니까 여러분들 같은 청년들 사이에 가잖아요. Makanya beliau bisa melayani anak-anak muda kan? 아마 우리 선교사님 98세 어르신 등록하여 본 적이 없을걸요 아마. Pasti Pak Pendeta Kim Jong-uk tidak pernah melihat jemaat baru mendaftar yang lansia. 그분이요 사실은 이게 워낙 전쟁 때문에 청력을 거의 다 잃었어요. Jadi biasanya lansia itu kan sudah menghadapi perang dan telinga mereka itu sudah dengar bom beratusan kali. 근데 저한테 이야기했어요. Dan mereka bilang kepada saya. 목사님 목소리 잘 들린다고. Mereka bilang, suara Pak Pendeta kedengaran sekali di telinga saya.
저는 한국에서 우리의 어르신들과 이 안디옥 선교교회를 위해서 기도하며 헌신하겠습니다. Saya dan jemaat-jemaat lansia di gereja saya akan terus mendoakan Antioch Mission Church. 우리 안디옥 선교교회는 칼을 들고 정복자로 나가시기 바랍니다. Saya berdoa, jadilah para orang di barisan utama yang memegang pedang. 우리 할머니들의 가자 이럴 순 없잖아. Karena saya tidak bisa mengajak nenek-nenek di gereja saya dan bilang, ayo pergi. Tidak bisa. 여러분들이 가야 돼요. Anda yang harus pergi. 그러나 똑같이 가지는 못하지만 기도로 여러분들과 함께 정복자의 축복은 한국에서 또 주의 임마누엘 교회에서 또 여러분들을 위해서 기도하는 교회들이 많습니다. Jadi banyak sekali gereja-gereja yang dapat menopang Anda sebagai barisan terdepan. Kami akan menopang dari belakang mendoakan Anda sekalian. 마지막 부탁드립니다. Yang terakhir yang saya mau minta, 그 산지도 내 것이 되리라 기도하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. saya berdoa dan meminta, jadilah orang-orang yang minta, Tuhan berikanlah pegunungan itu untukku. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 요셉 지파처럼 Sama seperti suku Yusuf. 2억 8,500 종족마다 Bantu kami untuk bisa datang ke 280 juta penduduk. 안디옥 선교교회가 정복하게 하옵소서. Agar supaya gereja Antioch Mission Church dapat menaklukkan seluruh penduduk itu. 이 교회가 큰 민족임을 믿습니다. Kami percaya gereja ini adalah suku yang besar. 큰 권능도 주셨음을 믿습니다. Dengan kekuatan yang besar Tuhan telah berikan. 하나님의 언약이 성취되게 하옵소서. Kiranya perjanjian Allah dapat digenapi. 예수님 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 하나님 아버지의 지극하심 사랑하심과 juga dengan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령 내주인도 역사 충만함의 비밀, dan juga rahasia tuntunan dari Roh Kudus 요셉의 지파의 기도처럼 akan selalu menyertai umat-umatmu yang berdoa seperti Bani Yusuf. 2억 8천 5천 종족을 살릴 안디옥 교회 모든 성도들 머리 위에 Akan turun kepada seluruh umat-umat Antioch Mission Church yang berdoa untuk 280 juta penduduk Indonesia. 이제로부터 영원토록 늘 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘.